السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد ومغامرة جديدة لتعلم اللغة الفرنسية. أقترح عليكم هذه المرة طريقة جديدة مميزة لن تجدوا لها مثيلا على اليوتيوب. طريقة مميزة تجعلكم تشتركون كمتابعين وكمشاهدين ومتعلمين للغة الفرنسية بشكل نشط في عملية الإبداع، بحيث أن أفكاركم وتعاليقكم ستكون متواجدة في الجزء القادم من القصة. إذن تابعوا معي قصة عائلة غارسيا، عائلة إسبانية. ستبدأ اليوم مغامرة جديدة حول العالم، مغامرة أنتم أيضا ستكون لديكم فرصة تحويل قصة هذه العائلة إلى قصة رائعة لتعلم اللغة الفرنسية بشكل نشط وشيق. لن أطيل عليكم وسنبدأ حالا في قراءة أولية للقصة. Le titre de notre histoire: En route vers l'aventure. Le voyage de la famille Garcia. Dans un petit village pittoresque au cœur de l'Espagne, réside la famille Garcia, composée de Carlos et Sofia, un couple passionné et audacieux, ainsi que de leurs 3 filles, Marta, Elena et Anna. Cette famille respire la joie de vivre et l'amour des découvertes. Depuis des années, les Garcia rêvent de vivre une aventure qui dépasse les frontières de leur quotidien. Ils aspirent à un mode de vie où l'intensité de chaque moment est amplifiée par la découverte de nouvelles cultures, de traditions lointaines et de paysages à couper le souffle. C'est ainsi qu'est née l'idée audacieuse de partir en voyage autour du monde. Déterminés à concrétiser leurs rêves, Carlos et Sofia se sont lancés dans l'organisation minutieuse de cette grande aventure familiale. Ils ont décidé de commencer leur périple par l'Europe. Mais le choix du premier pays à visiter s'est avéré être un grand défi. Entre les discussions animées autour de la table familiale et les recherches passionnées sur Internet, ils ont finalement opté pour l'Italie, berceau de l'art, de la gastronomie et de l'histoire. Mais un voyage autour du monde exigeait plus qu'un simple sac à dos. C'est pourquoi les Garcia ont décidé d'investir dans une caravane, symbole de liberté et de flexibilité, qui deviendrait leur foyer sur roue pour les mois à venir. Ils ont passé des jours à la choisir,
à la personnaliser. Imaginons déjà les souvenirs qui rempliraient ces murs. Ainsi, équipés de leur enthousiasme, de leur curiosité insatiable et de leur caravane flambant neuve, la famille Garcia est prête à entamer le voyage de toute une vie. Une aventure où chaque kilomètre sera une nouvelle page à écrire et où chaque rencontre sera une leçon de vie. إذا كانت هذه القراءة الأولية لحلقة اليوم. ننتقل لقراءة ثانية هذه المرة مع شرح الكلمات المستخدمة. ونبدأ مع العنوان En route vers l'aventure في الطريق للمغامرة. Le voyage de la famille Garcia. سفر عائلة Garcia. Dans un petit village في قرية صغيرة. Un petit village قرية صغيرة. Le village هو قرية. Pittoresque بمعنى خلاب. قرية صغيرة خلابة جميلة. Au cœur de l'Espagne في قلب إسبانيا. Réside la famille Garcia. تقيم عائلة Garcia. Réside, le verbe résider. Composé de Carlos et Sofia. تتكون هذه العائلة من كارلوس وصوفيا. Donc composé تتكون. Un couple passionné. زوجان شغوفان et audacieux وجريئان. audacieux. l'audace. إذن l'audace هي الجرأة. une personne audacieuse هي شخص جريء audacieux. ainsi que leurs 3 filles بالإضافة إلى بناتهما الثلاث مارتا إلينا et Anna. Cette famille هذه العائلة respire تتنفس هنا بمعنى تنضح. La joie de vivre متعة الحياة et l'amour des découvertes وحب الاكتشافات les découvertes. Depuis des années منذ سنوات les Garcia عائلة Garcia rêvent حلمت أو كانت تحلم de vivre une aventure بعيش تجربة أو مغامرة qui dépasse les frontières de leur quotidien. إذن dépasser تتجاوز. إذن مغامرة تتجاوز les frontières حدود leur quotidien حياتهم اليومية بمعنى عيش كانوا يحلمون بعيش مغامرة تتجاوز حدود الحياة اليومية التي هم يعيشونها الآن. Ils aspirent à un mode de vie. هم يطمحون إلى أسلوب حياة. aspirer الطموح أو يطمح إلى شيء ما. Donc, un mode de vie, أسلوب حياة où l'intensité de chaque moment est amplifiée. إذن أسلوب حياة حيث تكون كل لحظة مفعمة ومهمة. Par quoi? Par la découverte de nouvelles cultures. إذن كيف تكون هذه اللحظات مهمة وانتنس باكتشاف ثقافات جديدة. De traditions lointaines. تقاليد بعيدة. les traditions التقاليد. lointaines بعيدة. بمعنى في مدن وبلدان بعيدة. et de paysages à couper le souffle. les paysages هي المناظر الطبيعية. à couper le souffle تقطع الأنفاس بمعنى مناظر خلابة رائعة. إذن هنا لدينا عبارة مميزة وهي une expression idiomatique couper le souffle. quelque chose qui coupe le souffle بمعنى شيء
يقطع النفس بمدى روعته أو حسب سياق الجملة التي تجدون فيها هذه العبارة couper le souffle. C'est ainsi qu'est née l'idée audacieuse de partir en voyage autour du monde. هكذا ولدت هذه الفكرة الجريئة للقيام برحلة حول العالم. Déterminés à concrétiser leur rêve. Déterminés عاقدين العزم. Déterminés à concrétiser على تحقيق. D'accord? Concrétiser quelque chose veut dire تحقيق شيء ما. جعل شيء ما ليس مجرد حلم بل حقيقة. Concrétiser. Leur rêve حلمهم. إذن عاقدين العزم على تحقيق حلمهم. Carlos et Sofia se sont lancés dans l'organisation minutieuse de cette grande aventure familiale. إذن Carlos وصوفيا بدأوا d'accord dans l'organisation في تنظيم minutieuse. كيف هو هذا التنظيم؟ دقيق minutieux d'accord quelque chose qui est minutieux بمعنى تنظيم دقيق une organisation minutieuse de cette grande aventure familiale هذه المغامرة العائلية الكبيرة بمعنى الرائعة. Ils ont décidé de commencer leur périple par l'Europe. قرروا بدء رحلتهم من أوروبا. D'accord? Le périple هنا بمعنى رحلة. Le périple. Mais le choix du premier pays à visiter s'est avéré être un grand défi. ولكن اختيار le choix اختيار le premier pays أول دولة سيزورونها s'est avéré être un grand défi. تبين أنه تحدي كبير بمعنى اختيار الدولة الأولى التي سيقومون بزيارتها أو ببدء رحلتهم حول العالم كان اختيارا صعبا وتحديا كبيرا. Un grand défi. Le défi هو التحدي. Le défi. Entre les discussions animées autour de la table familiale بين المناقشات les discussions المناقشات animées الحيوية autour de la table familiale حول المائدة العائلية les recherches passionnées sur internet البحث المثير على الانترنت ils ont finalement opté pour l'Italie. اختاروا أخيرا إيطاليا. D'accord? Opter. Le verbe opter هو اختار يختار. Opter. Berceau de l'art مهد الفن. إذن l'Italie un berceau de l'art. بمعنى إيطاليا هي مهد الفن. De la gastronomie الطهي et de l'histoire والتاريخ. Mais un voyage autour du monde exigeait plus qu'un simple sac à dos. لكن رحلة حول العالم تتطلب أكثر من مجرد حقيبة ظهر. Donc exiger هو يتطلب. D'accord? يتطلب شيء أكثر من مجرد حقيبة على ظهر. sac à dos. Un sac à dos هو حقيبة الظهر. Un sac à dos. C'est pourquoi لذلك أو لهذا السبب c'est pourquoi les Garcia ont décidé d'investir dans une caravane. قررت عائلة غارسيا الاستثمار في قافلة. Une caravane. Une caravane هو قافلة. Symbole de liberté et de flexibilité وهي رمز الحرية والمرونة. طبعا هنا نتحدث عن القافلة. Qui deviendrait leur foyer sur roue pour les mois à venir.
فهي ستصبح منزلهم على عجلات. les roues هي العجلات، بمعنى أن القافلة ستصبح بمثابة منزل على عجلات pour les mois à venir للأشهر القادمة. Ils ont passé des jours à la choisir. أمضوا أياما في اختيارها. D'accord? À la personnaliser. إضفاء طابع شخصي عليها. La personnaliser. Donc personnaliser une chose هو إضفاء أو إعطاء طابع شخصي لشيء ما. حين تشتري شيء ما يكون مثل بقية المنتجات، ولكن كل شخص يضع عليه لمسة خاصة تجعل ذلك المنتج خاص أو شخصي. D'accord? Personnalisé. Imaginons déjà les souvenirs qui rempliraient ces murs. وهم يتخيلون بالفعل الذكريات التي ستملأ جدران هذه القافلة. Ainsi, équipés de leur enthousiasme، بهذا العائلة مجهزة بحماسها، l'enthousiasme والحماس، de leur curiosité بفضولهم، insatiable الذي لا يشبع بمعنى فضول لا ينتهي، et de leur caravane flambant neuve وبقافلتهم الجديدة flambant neuve بمعنى جديدة. La famille Garcia est prête à entamer le voyage de toute une vie. عائلة غارسيا مستعدة لبدء رحلة العمر. Une aventure où chaque kilomètre sera une nouvelle page à écrire. مغامرة une aventure. سيكون فيها كل كيلومتر بمثابة صفحة جديدة à écrire للكتابة. Et où chaque rencontre sera une leçon de vie. وحيث سيكون كل لقاء درسا في الحياة. Une leçon de vie. درس حياة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المثيرة من مغامرة هذه العائلة، ولكن تعلمون جيدا القصة لم تنتهي بعد. نريد الآن أن نمنحكم الفرصة للمشاركة في ابتكار الجزء القادم من هذه الرحلة. فما هي المغامرات التي تعتقدون أن عائلة غارسيا سوف تعيشها؟ هل لديكم مثلا أفكار للبلدان التي يجب عليها أو عليهم زيارتها في الحلقات التالية؟ أصدقائي، خيالكم هو المفتاح لتشكيل مسار هذه المغامرة المذهلة. اتركوا لي اقتراحاتكم في التعليقات أدناه، ومن يدري ربما تصبح فكرتكم القادمة الفصل القادم في رحلة هذه العائلة حول العالم. أشكركم جزيلا على متابعة هذه القصة للأخير. موعدنا في درس قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.